अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जी इक़्तिसादी सूरत हाल जे हवाले सां। अॼु स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जे गवर्नर रज़ा बाक़िर साहब जेको आहे मुल्क जी जेका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आहे उन जी मीटिंग खां पोइ जेको ऐलान कया आहिनि, जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उनमें चयो आहे त इंट्रस्ट रेट 70 ते जेको आहे रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मजमूई तौर ते इन ॻाल्हि जो छा इम्पैक्ट आहे मईशत जे हवाले सां, जेको रज़ा बाक़िर साहब जेका अॼु पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो पए त उनमें उनजो चवणु इहो त इन्फ्लेशन किरियो आहे ऐं उनजे करे ग्रोथ मुल्क जे अंदरि वधी आहे। करंट अकाउंट जेको आहे उहो जेका डेफिसिट आहे उहो सस्टेनेबल पोज़ीशन में अची वियो आहे ऐं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जेके आहिनि उनमें परमनेंटली इम्प्रूवमेंट थींदी रहंदी ऐं मुल्क जो एक्सपोर्ट जेको आहे उन जो आउटलुक जेको आहे उहो बि इम्प्रूविंग सूरत हाल में आहे। असां इन सॼे मंज़रनामे जो जाइज़ो वठण लाइ राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामियारे इक़्तिसादी माहिर ऐं मारूफ़ सनतकार जनाब इंजीनियर एम ए जब्बार साहब सां। जब्बार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब्बार साहब, मॉनिटरी पॉलिसी 2 महीननि लाइ हिकु दफ़ो ॿीहर अनाउंस थी आहे ऐं जेको इंट्रस्ट रेट आहे उनखे सस्टेनेबल पोज़ीशन ते रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे 7% ते। तव्हां मजमूई तौर ते बहसियत सनतकार जंहिं इक़्तिसादी माहिर जे सॼे फ़ैसिले खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो, पाकिस्तान में जेको आहे सो इंट्रस्ट रेट खे घटाइण जी ज़रूरत जेका आहे सा असांजी हिकिड़ी इनवर्ट थिंकिंग बेस्ड पॉलिसी न हुई, स्टेट बैंक जी पॉलिसी न हुई। स्टेट बैंक घणो करे हिकिड़ी थियोरिटिकल जेके 100 साल पुराणी इकोनॉमिक जी थ्योरीज़ आहिनि उन में त इन्फ्लेशन रेट, उन में पॉलिसी रेट, उन्हनि जी हिकिड़ी को रिलेशनशिप पाण में क़ाइमु करण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। जंहिं मुल्क में स्टैटिस्टिक्स ई ठीकु न हुजनि, पाकिस्तान जी ॻाल्हि कई, उन में इन को रिलेशनशिप जेका आहे उन खे मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में अवलियत नथी ॾेई सघिजे। अवलियत कंहिं शइ खे ॾेई सघिजे थी त मुल्क में पॉवर्टी छा आहे, मुल्क में माण्हुनि जी जेका आहे समाजी जेका हिकिड़ी सूरत हाल आहे उहा छा आहे, मुल्क में हेल्थ हाइजीन छा आहे, मुल्क में जेको आहे सो उहे ज़रूरियात जेके असां चवंदा आहियूं त उहा बास्केट जेका एसेंशियल ऐं ज़रूरी दस्तियाबी हुअणु खपे हिकिड़े आम माण्हू जी ज़िंदगीअ खे घटि में घटि हिकिड़ो न्यूट्रिशनल लेवल ते रखण लाइ उन त जेको आहे सो हिकिड़ी ईज़ी कंडीशन्स जेके चइजे त पॉलिसी रेट रखिया वेंदा आहिनि त माण्हू जेके आहिनि से जॾहिं लोन्स वठनि त हिकिड़ी इनडिसिप्लिन ऐं अनएजुकेटेड ऐं अनइनफॉर्म्ड सोसाइटी में जेको आहे सो घटि में घटि रिस्क रहे। तव्हां जेकॾहिं हायर मार्कअप्स ते रेट वठी नंढो धंधो कयो था, तव्हां हायर मार्कअप्स ते वठी करे हिकिड़ो कोऑपरेटिव सिस्टम में 2-4 माण्हू गॾिजी करे को स्मॉल एंटरप्राइज़ का ठाहियूं था, इवन मीडियम एंटरप्राइज़िस ठहनि थियूं, अक्सर असां उन्हनि खे ॿुधंदे ॾिठो आहे हिन मुल्क में त ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल हिकिड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान में इंट्रस्ट रेट्स जेके आहिनि से हेठि हुअणु खपनि। हाणे जेकॾहिं असां थियोरिटिकल इकोनॉमिक्स में अचूं त डिपॉज़िट्स जेके आहिनि माण्हुनि जा आहिनि उन्हनि खे इन्फ्लेशन रेट जे हवाले सां ज़रूरु कुझु कंज़र्वेटिव इकोनॉमिस्ट ईअं चवंदा आहिनि त माण्हुनि जो नुक़सानु पियो थो थिए, पर जेकॾहिं माण्हुनि जो नुक़सानु पियो थो थिए त बैंकुनि जो त फ़ाइदो पियो थो थिए। पाकिस्तान में हिन कोविड जे सूरत हाल में जिन जिन कंपनी लॉसिस कया आहिनि उन जे मुक़ाबले में तव्हां जेकॾहिं बैंक खे कंपेरेबल नथा कयूं, छाकाणि त उन्हनि वटि त सॼे पाकिस्तानियुनि जा पैसा आहिनि, उहे डिपॉज़िट्स मां उन्हनि प्रॉफिट्स कमाया आहिनि, पैसा कमाया आहिनि। माना बैंकूं जेके आहिनि से उन्हनि पाकिस्तान में बहितरीनु परफॉर्मेंस कई आहे कॉर्पोरेट अंगनि अखरनि जे हवाले सां। हाणे वापसि अचूं त 7%। ॾिसो, हिन वक़्तु फोर्थ वेव जेका आहे हले वेठी, सॼी दुनिया में थियोरिटिकल इकोनॉमिक्स, किताबी इकोनॉमिक्स जेका आहे उनजो किताब थी वियो बंदि। अमेरिकन्स EU यानी IMF जेका आहे सा 3% ऑफ दी GDP जेतिरा पैसा चए थी त तव्हां ख़र्च कयो, माण्हुनि खे कंपनसेट कयो। स्टेट बैंक्स त ऑलरेडी जेको आहे सो सॼी दुनिया में हिन वक़्तु हिकिड़ी मार्जिनल रेट्स ते पहुची चुका आहिनि। हिन वक़्तु इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं केरु कोन पियो थो करे, इन्फ्लेशन ऐं को रिलेशनशिप। हिन वक़्तु ॻाल्हियूं पियूं थी थियनि त माण्हुनि खे ज़िंदा रखिणो आहे ऐं माण्हुनि खे जेको आहे सो हिकिड़े अनएम्प्लॉयमेंट हिकिड़ी यानी सोशल जेके चइजे प्रोटेक्टेड सोसाइटीज़ लाइक EU उते हींअर फिकर अची वियो आहे त 270 बिलियन पाउंड ख़र्च करण खां पोइ बि ज़रूरतूं जेके आहिनि से वधी वयूं आहिनि। बैंक्स जेके आहिनि से तक़रीबन पंहिंजो जेको आहे सो मार्जिन्स कया आहिनि। पाकिस्तान में अञा स्टेट बैंक 5% ते ॾिए थी, आम बैंकूं 8% ते पैसा ॾियनि।
कंहिं बि नंढे माण्हूअ खे कंहिं बि SME खे पैसा बिल्कुलु कोन था मिलनि। बैंक्स जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में असां को ताल्लुक़ कोन्हे। जंहिंजो रेगुलेटर आहे SBP। जेकॾहिं SBP रेगुलेटर आहे त तव्हांजे साम्हूं जेके आहिनि हींअर हेस्कॉल जेको आहे सो 8-10 बैंकुनि खां वठी माण्हुनि जा पैसा घुरिया आहिनि। हिन वक़्तु जेको आहे सो वॾियूं वॾियूं जेके सनतूं आहिनि ITPs जे हवाले सां वठो कहिड़ियूं वठो, उते जेको आहे सो इहो रेगुलेटर कहिड़ो कमज़ोर थो नज़र अचे। हिन रेगुलेटर जी जेका कमज़ोरी आहे उहा जेका आहे सा सिर्फ़ु वॾनि माण्हुनि जे हवाले सां अखियूं बंदि करण वारी आहे। जेसिताईं नंढे माण्हुनि जो ताल्लुक़ आहे त हीउ 7% जेको आहे हिन वक़्तु मां तव्हांखे सवले तरीक़े सां इहो सम्झायां त जेकॾहिं कंहिं माण्हू जो हिन वक़्तु को पैसा वरितल आहिनि बैंकुनि खां 7% प्लस 3-4% मार्कअप जेके स्प्रेड चइबो आहे उहो ॾिबियो आहे ताक़त जे साम्हूं। जेकॾहिं वॾी इंडस्ट्री आहे उनखे 1% स्प्रेड ॾिबो आहे। जेकॾहिं तव्हां जहिड़े माण्हू ऐं असां जहिड़े माण्हू ऐं ॿियनि हिकिड़े मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जेकॾहिं अची वञनि थोरी देरि लाइ तव्हांखे कंसीडर कयूं था मीडियम ऐं मां पाण खे थो स्मॉल कंसीडर कयां त उन्हनि खे त 11-12% ते पैसा था मिलनि। इहो सॼो स्प्रेड आहे बैंकुनि जे प्रॉफिट ते थो वञे। हाणे उन में जेकॾहिं वापसि करणा आहिनि पैसा तव्हांखे, मूंखे इहो ॿुधायो त उन्हनि पैसनि जी वापसी जॾहिं कंहिं माण्हू जो बिज़नेस लॉकडाउन जे हवाले पियो थो थिए, कंहिं माण्हू जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जेके आहिनि से तक़रीबन थोरी देरि लाइ असां जेकॾहिं हिकिड़ो आम ॻाल्हियूं कयूं त तव्हां जेको आहे सो रेस्टोरेंट्स बंदि, तव्हां शादी हाल बंदि, तव्हां हर कंहिं क़िस्म जी एक्टिविटीज़ बंदि। 6 खां वठी 6 ताईं कराची जे शहर में 12-1 खां पोइ शॉपिंग्स थींदियूं। इन सॼी जी जेको बि हिकिड़ो इफेक्ट ईंदो मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में इहो तमामु ख़ौफ़नाक इफेक्ट अचण वारो आहे। जेसिताईं हिन रज़ा बाक़ी जी तकलीफ़ तव्हां ॿुधी मां ॿुधी इकोनॉमिक सर्वे जूं ॻाल्हियूं, इकोनॉमिक सर्वे खां अलावा जेको आहे सो इकोनॉमिक आउटलुक जूं ॻाल्हियूं या उहे ॻाल्हियूं जेको प्राइम मिनिस्टर कंदो आहे जो पंहिंजी हिकिड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटीअ खे क़ाइमु रखण लाइ उहो वेठो ॻाल्हियूं करे, मूंखे ॿुधायो त हिनखे कहिड़ी ज़रूरत आहे हिननि ॻाल्हियुनि करण जी। छा तव्हांखे असांखे ख़बर न आहे त केॾियूं रेमिटेंसिस आयूं आहिनि? छा तव्हांखे असांखे ख़बर न आहे त डिजिटल रोशन अकाउंट में केतिरा पैसा आहिनि? इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से मुंहिंजो ख़्यालु आहे अॼु हिकिड़ो यानी ट्रेजर ऑफ वर्ड शो ॿियो कुझु साईं कोन्हे। ॿ ॻाल्हियूं जेके आहिनि रज़ा बाक़िर साहब अॼु चयो आहिनि उन 3 ॻाल्हियूं बल्कि जेकॾहिं मां चाहियां थो त हिकिड़ो त हुन चयो आहे त असांजी इन मॉनिटरी पॉलिसी जे करे सस्टेनेबल मॉनिटरी पॉलिसी जे करे जा नतीजा इहे आहिनि त मुल्क जो जेको आहे ग्रोथ रेट उहो इम्प्रूव थिए पियो इन मॉनिटरिंग पॉलिसीअ करे, इन्फ्लेशन किरे पियो असांजी मॉनिटरी पॉलिसी जे करे, ऐं इम्पोर्ट्स तेज़ी सां वधनि पिया ऐं उन में वज़ाहत कई त इम्पोर्ट्स जेके आहिनि मशीनरी रिलेटेड इम्पोर्ट्स वधनि पिया जेका कंज़म्पशन जा इम्पोर्ट्स न पिया वधनि बल्कि मशीनरी जा इम्पोर्ट्स वधनि। 3 हुन पंहिंजी मॉनिटरी पॉलिसी जे फेवर में 3 बेसिक ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। तव्हां इन्हनि टिनी खे कीअं था ॾिसो, इन्हनि टिनी क्लेम्स खे? पहिरीं ॻाल्हि आई फुली सपोर्ट इन्हनि लफ़्ज़नि खे मां स्पॉन्सर थो कयां, सपोर्ट थो कयां त इकोनॉमिक जेका सपोर्ट आहे कोविड वारे सूरत हाल में उहा थ्रू MPS थियणु घुरिजे ऐं थी आहे। 7% बाक़ी असां चई सघूं था 7% आणण खां पोइ काफ़ी जेको आहे सो उहे इंडस्ट्रीज़ जिन जी परफॉर्मेंस नेगेटिव थिए हा, बैंक्रप्टी में अचनि हा या उन्हनि खे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में अचनि हा, उन 7% बिल्कुलु वाक़ई कमु कयो। असां त ॻाल्हि था कयूं हाणे इन पहिरें सवाल जो जवाबु पहिरें पॉइंट जो त उनखे कंटिन्यू कयो न। जेकॾहिं रज़ा बाक़िर चए थो त भई पोइ जेका सूरत हाल ख़राबु हुई उनखे ठीकु करण लाइ असां मॉनेटरी पॉलिसीअ खे एज़ अ टूल इस्तेमालु कयो, बिल्कुलु कयूं, उन सां कुझु नतीजा बहितर निकिता। पर हाणे जॾहिं फोर्स वेव पइजी अचे, तव्हांजो जेको सिंध में जेके हालात आहिनि तव्हांजे साम्हूं आहिनि, जेके 50% खां वधीक जेको आहे सो किथे प्रेज़ेंट न थियणु खपे। छा प्रोडक्शन 50% ते न ईंदी? छा थोरी देरि लाइ ॻाल्हायूं, छा प्रोडक्टिविटी जेका आहे सा अफेक्ट न थींदी? छा तव्हांजी टोटल प्रोड्यूस घटि थींदी? इन करे मां चवां थो त इहो पहिरियों पॉइंट त ठीकु थो ॻाल्हाए, पर इन पॉइंट खे कंटिन्यू त करे। इन जी कंटिन्यूएशन जो जेको आहे सो उते ॻाल्हाए कोन पियो थो त असां चए थो त असां यानी इन स्टेजिस ऐं इन स्टेप्स घटाईंदासीं, इहा वरी ग़लती पुराणी आहे। त इन स्टेजिस ऐं स्टेप्स हिन वक़्तु फौरी ज़रूरत आहे त 7% न 2 खां 3% इन इकोनॉमी में अचणु खपे। छा जेके आहिनि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना, उते जेकॾहिं ग्लोबल तव्हां वॉच कयो पॉलिसी रेट त छा आहिनि? कुझु बि कोन्हनि। उहो सिर्फ़ु चवनि था त जेके माण्हुनि जा वरितल लोन्स आहिनि उन्हनि खे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में न आणणु ॾियो ऐं माण्हुनि खे जेकॾहिं पैसा ॾियो त एतिरा ॾियो जो उन्हनि जे घटि प्रोडक्शन जे करे जेका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐं वॉल्यूम ऑफ सेल्स घटिजे थो उहो कंपनसेट थिए। हाणे तव्हांजी ॿी ॻाल्हि जेका आहे इहा कई हुन चयो त भई पैसा ख़र्च थिया आहिनि मशीनरी जी इम्पोर्ट ते। यस, तव्हां जेको आहे सो 5% ते तव्हां
लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कई, कंहिंखे मिलिया पैसा? सिर्फ़ु लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के चंद माण्हुनि खे। लिस्ट पूरी अथव एफपीसी साइड में असां वटि। यानी तव्हां पैसा सिर्फ़ु उन्हनि खे ॾिना जिन वटि कोलेटरल्स हुई, जिन वटि मज़बूती हुई। जिन वटि न हुआ एतिरा एडिक्वेट कोलेटरल, उन्हनि खे पैसा कोन मिलियो। ये 792 अरबनि जूं ॻाल्हियूं जेके स्टेट बैंक करे वेठी न, इन में सिर्फ़ु चंद माण्हुनि खे फ़ाइदा मिलिया अथव 5% ते। ॿियो कंहिंखे कोन थियो आहे। जेकॾहिं उनखे असां 5% ॾेई सघूं था 10 सालनि लाइ, त पोइ हिन वक़्तु मॉनेटरी पॉलिसी खे 7% रखण जो कहिड़ो जवाबु आहे? तव्हां 3 पॉइंट ॻाल्हि कहिड़ी पे कई? 3 पॉइंट जी तव्हां 3 पॉइंट मूं चयो त हुन हिकिड़ो इहो त इन्फ्लेशन किरियो आहे, ग्रोथ रेट वधियो आहे ऐं मशीनरी रिलेटेड इम्पोर्ट्स वधिया आहिनि। ठीकु आहे। हाणे वापसि अचूं त जेकॾहिं इन्फ्लेशन चए थो किरी आहे, त पोइ पॉलिसी रेट में घटिताई छो न कई अथई? बल्कि तव्हां थोरो हुनजो स्टेटमेंट ॿुधो आहे। हुन चयो त असां थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट खे बरक़रार रखियो आहे त इन्फ्लेशन रेट असांजे ख़्याल में हिन वक़्तु पॉलिसी रेट खां मथे आहे। इहा ॻाल्हि बि हुन कई हुई, पर सुवाल थो पैदा थिए त वरी इहो बि चई त असांजे एक्शन जे करे इन्फ्लेशन घटी आहे। जेकॾहिं जिन एक्शन जे करे इन्फ्लेशन घटी आहे त उन्हनि एक्शन्स खे बरक़रार रखो, उन्हनि खे सस्टेन कयो। 5%, 3%, आइडियल वुड बी 3 to 4% पाकिस्तान में। इन्हनि खे तव्हां आणियो त तव्हांजी इन्फ्लेशन जेका आहे मज़ीद हाणे किरे। ॿियूं ॿ ॻाल्हियूं जेके अॼोकिन पंहिंजो स्टेटमेंट में जेको आहे रज़ा बाक़िर साहब कयूं। हिकिड़ो त हुन चयो आहे त करंट अकाउंट जेको आहे उहो हिन साल सस्टेनेबल पोज़ीशन में रहंदो, 2 खां 3 जे पोज़ीशन में। जॾहिं त हुन चयो त 17-18 में उहो 4 खां 6 ताईं हुयो ऐं तंहिंजे लाइ हुन मतिलबु हिकिड़ो बहितर आउटलुक ॾेखारियो पए त करंट अकाउंट डेफिसिट जो। साॻे वक़्तु हुन चयो त फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू रहंदी, छाकाणि त एक्सटर्नल फिनांसिंग थींदी। उहा एक्सटर्नल फिनांसिंग कहिड़ी थींदी ऐं असांजो करंट अकाउंट जो जेको आउटलुक ॿुधाइनि था उन में कहिड़ी रियलिटी आहे? ॻाल्हि दरअसल इहा आहे जो रज़ा बाक़िर विसरी थो वञे। करंट अकाउंट छा आहे? तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हांजा इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, तव्हांजो रेमिटेंस, 3 शयुनि जी हिकिड़ी अर्थमेटिक्स आहे जी। उन्हनि 3 शयुनि जी अर्थमेटिक्स ते तव्हांजी जेका आहे सा हिन वक़्तु जेको बि रेमिटेंसिस आई आहे उहा अर्थमेटिक तव्हांखे ॾेखारियो थी त करंट अकाउंट तव्हां किथे बि ठाहियो। वरी तव्हांजो करंट अकाउंट में फ़र्क़ु कॾहिं थो अचे जॾहिं तव्हांजी जून में इम्पोर्ट्स जो बिल बचो। इहा त हिकिड़ो रिलेशनशिप इन जी हिन वक़्तु पाकिस्तान में सिर्फ़ु इन करे बहितर थी आहे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग्स, उन खां अलावा नॉन बैंकिंग चैनल्स में 34% पाकिस्तान में पैसा ईंदा। नॉन बैंकिंग चैनल्स मां माण्हू हाणे डिॼणु लॻा आहिनि। हाणे जेको आहे सो इन डप ॾांहुं सां जेको आहे सो पैसा हुते अचनि वेठा। हाणे उन बारे में कुझु माण्हुनि जा ॿिया ख़्याल आहिनि त हितां जा ई पैसा वयल वरी वापसि था अचनि। मां उन ते नथो हींअर वञणु चाहियां, छाकाणि त इहो वरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो हिसो आहे। पर जेकॾहिं रेमिटेंसिस वधी आहे करंट अकाउंट तव्हांजो हिकिड़ो कम्युलेटिव अर्थमेटिक सां इन्हनि 3 शयुनि जे हवाले सां ठीकु न, पर रज़ा बाक़िर साहब इहो बि चए थो त असांजा एक्सपोर्ट्स जो जेको आउटलुक आहे उहो इम्प्रूविंग आहे। ॾिसो, एक्सपोर्ट्स जो जेको तव्हांजो आउटलुक आहे उन में तव्हांजो फ़र्क़ु जेको 13% खां 13% ते फाइनल आयो हो, दैट्स नॉट मच। पर तव्हांजी वरी इम्पोर्ट्स में जेको आहे उनजो आउटलुक छो थो ॻाल्हाए त उन में जेका आहे केतिरो वाधारो आयो आहे। उहो त चए थो न वाधारो आयो, उनखे त उहो सिहतमंद ॿुधाए थो। चए थो उहो वाधारो आयो आहे पर कंज़म्पशन रिलेटेड गुड्स जो न आयो आहे, मशीनरी रिलेटेड गुड्स जो आयो आहे। तंहिंजे करे इहो मुल्क जे अंदरि अञा इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कंदो। ॾिसो, जेकॾहिं हू इहे लोन्स वाक़ई LSM भरिता आहिनि, इन में त को शक कोन्हे। हाणे जेकॾहिं LSM भरिता आहिनि ऐं उन्हनि जे हवाले सां का ग्रोथ अचण वारी आहे त इहो बि पॉज़िटिव फैक्टर आहे। पर हाणे इन पॉज़िटिव फैक्टर जो सॼो इंसार आहे वर्ल्ड डिमांड ते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेको आहे सो असांजी हिकिड़ी मेजर डेस्टिनेशन पई थिए। तव्हां ॾिसो, तव्हांजी चाइना, UK 3 हिन वक़्तु ॻाल्हियूं साम्हूं पई थियूं अचनि एक्सपोर्ट जे हवाले सां। उन खां पोइ पाकिस्तान में जेको आहे मूंखे ॿुधायो त इम्पोर्ट जे हवाले सां जेकी चाइना सां त असां कॉम्पीट न करे सघंदासीं मुंहिंजे ख़्याल में। चाइना फयाज़ पाकिस्तान में जेको आहे वीट खां वठी शुगर खां वठी यानी एडिबल ऑयल्स, उन्हनि जी इम्पोर्ट जूं फिगरूं त ॾिसो त उहे किथे वञी पहुतियूं आहिनि। त रज़ा बाक़िर रुॻो उहे ॻाल्हियूं थो करे जेके बैंक में 5% ते माण्हुनि खे लोन्स ॾेई छॾिया अथई, त उन्हनि सां जेको आहे सो असांखे अचे वेठी हिकिड़ो 5 रेटेड ख़ासि करे टेक्सटाइल जेको पैम्पर थियो आहे जेतिरो हिन मुल्क में। उन खां अलावा ॿियो कहिड़े सेक्टर में जेको आहे जेसिताईं तव्हां ख़बर कंहिं बि ग्रोथ जो पोयां 2 फैक्टर्स हूंदा आहिनि कंहिं बि मुल्क में। हिकिड़ो हूंदो आहे फिस्कल पॉलिसी, हिकिड़ो हूंदो आहे मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पाकिस्तान जी जेका आहे त उनखे ॾिसो त 17% इंट्रेस्ट रेट जेको आहे सो 17% में ई रहियो। 500 अरब रुपए जा वाधारे टैक्सिस कलेक्ट थियणा आहिनि।
उन खां अलावा जेको आहे सो विदहोल्डिंग टैक्सिस जी हालत इहा आहे जो 25,000 खां मथे जो बिल आहे उन ते जेको आहे 7.5% जेको आहे डोमेस्टिक ते बि था हाणे जेको आहे सो भरमार आहे रुगो टैक्सिस जी ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं टैक्स स्टैट्यूट्स में तव्हां जेकॾहिं पढ़ंदो त तव्हांजो त मथो फिरी वेंदो। मुंहिंजो माण्हू जेको 20 सालनि खां इहे स्टैट्यूट्स पढ़े थो अॼु मां उन्हनि खे हिकिड़े मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वे मेथड सां फ़ाइदो कंहिंजो थियण वारो आहे FBI वारनि जो पकड़ धकड़ ऐं रीज़न्स ऐं इन्हनि रीज़न्स जी तव्हांखे ख़बर आहे छा थींदो आहे उहे कंप्रोमाइज़ रीज़न्स हूंदा आहिनि घणो करे। हाणे इन करे रज़ा बाक़ी रुगो इन ते वेठो मतिलबु कंक्लूड इहो कजे त अंगनि अखरनि जो हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो धंधो आहे जंहिंमें आउटलुक मईशत ऐं हिन शयुनि जी इम्प्रूवमेंट ॾेखारिजे थी पई पर जेको असुलु ॻाल्हि आहे त आम माण्हू जी ज़िंदगी ते उनजो कहिड़ो असरु पवंदो उन हवाले सां असांजी मईशत में का बहितरी न पई अचे ईअं कंक्लूड कजे। प्रयास तव्हां बिल्कुलु सही था चओ। आम माण्हू हिन वक़्तु मुंहिंजे ख़्याल में हिन साल जेको आहे उन जे मथां मुश्किलात वधंदियूं वेंदियूं जेकॾहिं ही कोविड इहो असां चई सघूं था त हिकिड़ो 1200 अरब रुपयनि जूं जेके ॻाल्हियूं पे कयूं इमरान ख़ान त असांखे सपोर्ट ॾई आहे उन सपोर्ट में तव्हां ॾिसो मेन जेको टर्फ स्कीम जी हिन ॻाल्हियूं कयूं उन में घणनि माण्हुनि खे पैसा मिलिया आहिनि 5% ते 5% ते तव्हांखे ऐं ॿियनि खे छो नथा मिलनि 5% ते छो हिकिड़ो ख़ासि सिलेक्टेड ग्रुप जेको आहे बेनिफिट थियो आहे। तव्हां ख़बर आहे बैंकुनि में माण्हू विया आहिनि त पैसा ॾियूं चवनि था भई ख़तमु थी वई सीलिंग असांजी यानी इहे जेके आहिनि से माला बाक़ी रहियो रज़ा बाक़र इम्पोर्टेड पर्सन बाय IMF रज़ा बाक़र हिन वक़्तु बि पंहिंजी उहा नौकिरी जेका हुनखे आईंदा कंहिं ॿिए मुल्क में मिलण वारी आहे उनजो हुनखे ख़्यालु करिणो आहे। इंजीनियर M A जब्बार साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन मुल्क जा मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर ऐं सनतकार इंजीनियर M A जब्बार साहब सां गॾु हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जे गवर्नर जनरल रज़ा बाक़िर साहब जेको आहे मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी जे इजलास खां पोइ प्रेस ब्रीफिंग कई आहे जंहिंमें पॉलिसी रेट जेको आहे 7% रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे। उनजा हुन फ़ाइदा जेके ॿुधाया उन फ़ाइदनि खे असांजे इक़्तिसादी माहिरनि ख़ासि तरह जो की गुफ़्तगू थी डॉक्टर इंजीनियर M A जब्बार साहब सां उहे उन पॉलिसी रेट खे जे जेका आहे सस्टेनेबिलिटी वारे उन जा जेके फ़ाइदा ॿुधाया पिया आहिनि उनखे सम्झनि था त इहा ईअं न आहे छाकाणि त मुल्क जे अंदरि आम माण्हू जी ज़िंदगी ते को बहितरी कान पई अचे। वक़फ़ो वठूं था वक़फ़े खां पोइ मोटी जे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़े ते थर जे अंदरि जेको आहे हिकिड़ी जेका आहे निजी कंपनी उनमें जेको ड्राइवर आहे उन हिकिड़े मक़ामी पंहिंजो नौजवान खे गले खां पकड़े जहिड़े नमूने सां उनजी तज़लील कई आहे उन ते सॼी सिंध जेका आहे उहा बल्कि छा सॼे पाकिस्तान जे अंदरि उन ॻाल्हि खे इंतिहाई और सदमो रसियो आहे त माण्हू जे अंदरि जेका जुनूनियत थिए थी उहा जुनूनियत कीअं माण्हू खे जेको आहे उहो पंहिंजे माणपे मां ॿाहिरि कढी थी छॾे। असांजे मुल्क जे अंदरि मजमूई तौर ते इन हवाले सां टॉलरेंसी लेवल छो घटिजी रही आहे तेज़ी सां उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध जे सरबराह जनाब असद भट्ट साहब सां। भट्ट साहब सलाम अलैकुम। भट्ट साहब क्या समझते हैं कि क्यों सोसाइटी के अंदर ये जो टॉलरेंस है रिलीजियस टॉलरेंस ख़ास तौर पर अगर हम सिंध के अंदर बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें पूरे बड़े सग़ीर की बात करें तो जो सूफ़ी बुज़ुर्गान थे जो एक भाईचारे की फ़िज़ा उनकी मैसेज के अंदर होती थी अब वो न पाकिस्तान वैसा रहा है ना हिंदुस्तान वैसा रहा है। वहाँ पे देखते हैं कि वो मोदी के आने के बाद तो उनको बहुत वहाँ पे शय मिल गई है और इधर हमारे यहाँ भी देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। जी जी तो देखिए ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जनरल ज़िया के इससे पहले अगर आप पूरा एरा देखें पाकिस्तान से बनने के बाद जनरल ज़िया के तक तो आपको कहीं पर भी मजहबी इंतहापसंदी नजर नहीं आती। लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, एक दूसरे के शादी ब्याह में शरीक होते थे, एक दूसरे के त्यौहार जो थे उनमें शरीक होते थे। अकलीती कम्युनिटी के लोग हमारे त्योहारों में आते थे, हमारे लोग उनमें जाते थे। एक बड़ी अच्छी फ़िज़ा थी। यहाँ तक कि आप देखें कि जितने भी हमारे यहाँ पर शहरीन हैं
जिसमें लाल शहबाज कलंदर है, शाह लतीफ़ हैं, या इंडिया में ख्वाजा गरीब नवाज हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू वहाँ पर आए हुए होते हैं करते हुए। इस तरह की एक फिजा थी। लेकिन जनरल ज़िया के बाद जो है ये उन्होंने जानबूझ के एक बिल्कुल एक अपने तरीकाकार इख्तियार किया मजहबी इंतहा पसंदी का, लोगों को मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ धकेला। एक तो इनका ये था कि वहाँ अपना अफगानिस्तान में चाहते थे वहाँ पर रशिया के खिलाफ लोगों को इस्तेमाल करना, और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक माइंड सेट तैयार किया और सब कुछ किया, जिससे एक नफरत की एक आग जो है वो भड़की। मदरसे जो है मुख्तलिफ जगहों पर इसके लिए बनाए गए ताकि रिक्रूट करें लोगों को उस आग में झोंकने के लिए। उसके वो फिर सिलसिला उसके बाद जनरल ज़िया ने हर खूबसूरत चीज़, हर आर्ट, कल्चर, रक्स, मौसीकी, हर चीज़ को तबाह बर्बाद किया और उनके बारे में ऐसा तवसर दिया कि जैसे ये कोई बड़ी गलत बात कर रहे हैं और ये लोग सोसाइटी को शायद ख़राब कर रहे हैं। हालांकि जो इस किस्म की मौसीकी ये सॉफ्टनेस पैदा करती है माशरे में और लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करती है। अब ये इसी तरह है, और ये जो यहाँ पर मदरसा कल्चर जो शुरू हुआ उसने और ज़्यादा तबाही यहाँ पर फैलाई है और लोगों में नफरत की आग भड़काई गई है। यहाँ तक हो रहा है कि जिस तरह हिंदू कम्युनिटी जो है उनकी बच्चियों को जिस तरीके से उठा लिया जाता है, फिर उनको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील किया जाता है। ये तो खाली नारा लगाया है, यहाँ तो लोगों को मजबूर किया जाता है मज़हब तब्दील करने पर। फिर वो जो बच्चियाँ या बच्चे तो कोई नहीं होते उसमें, मोस्टली बच्चियाँ होती हैं, तो उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर है। कोई एक्सेस नहीं देते, उनके वालिदैन को उनसे मिलने नहीं देते, इवन पुलिस तक को उन तक नहीं पहुँचने देते। और कहा यह जाता है कि ये चूँकि मुसलमान हो गई हैं अब आप इनसे नहीं मिल सकते, आप नामहरम हैं। भाई हम नामहरम हो सकते हैं, उसका बाप उसके लिए नामहरम नहीं है, उसका भाई उसके लिए नामहरम नहीं है। उनको तो मिल लेते, पता तो हो किस कंडीशन में है, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं चलता कि आप उसे एज ए सेक्स वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। उस बच्ची को आप धमाका उसे खुदकुश बम्बार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या उसके साथ हो रहा है ये हम इसके बारे में बिल्कुल लाइल होते हैं और ये पता नहीं चलने देते। ये पूरा एक माइंड सेट बनाया गया है, इसमें स्टेट जो है उसकी छतर छांव में ही हो रहा है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को इस तरीके से जबरदस्ती नारे लगाने पे भाई नारे लगाने। लेकिन सिंध जैसी सोसाइटी में भट्ट साहब, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूलिंग पार्टी है, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होली के त्योहारों में खुद शरीक होते हैं, हालांकि फंडामेंटलिस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस की तरफ से और उस पर बहुत तनकीद होती है, लेकिन वो खुद जाते हैं होली के त्योहारों में और दिवाली के त्योहारों में और जाके एक मैसेज देते हैं कि ब्रदरहुड का और भाईचारे का। तो ऐसी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात का होना आपके ख्याल में ये बड़ा खतरनाक है। देखिए बात सुने, ये पॉलिटिकल लोग जो हैं वो तो एक कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें वोट भी लेने हैं, वैसे भी सॉफ्टनेस उसमें होती है, लोगों के साथ उनके राब्ता रखना, उनके साथ रहना भी एक जरूरत होती है। ये जरूरी नहीं कि वोट के लिए हो, वैसे भी लोगों के साथ उनका एक कल्चर एक ताल्लुक होता है। लेकिन ये जो हमारी रियासत जो है इस वक्त रियासत जो है वो उसमें जो लोग आते हैं आप समझ सकते हैं उनका एक अपना एक माइंड सेट है। वो समझते हैं कि शायद ये लोग सारे जो हैं ये जो मजहब दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी दूसरे फिका से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जिसको आप रियासत कह रहे हैं भट्ट साहब, हमने देखा कि 17 अगस्त को जब अपना मैंगो एक्सप्लोड हुए, जनरल ज़िया का जहाज़ जो है वो अपना एक्सप्लोड हुआ, तो उसको गुज़रे हुए भी लगभग 3.5 दहाइयाँ हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जो रियासत के नुमाइंदगी करने वाले जिनको फोर्सेस समझा जाता है, मुशर्रफ जैसे लोग भी आए जो ख़ुद को लिबरल कहते थे, लेकिन वो भी मदरसे और उस सारे चक्कर में MMA की गवर्नमेंट बनाने में। तो आपके ख्याल में जो उसके बाद का तसलसल है उसमें उस तरह ज़ियाउल हक जैसा कोई कंजर्वेटिव आदमी तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वो जो सिस्टम है वो उस तरह चलता रहा।
دیکھیے یہ ایک اب جب ایک اس کو بنا دیتے ہیں روبوٹ بنا دیتے ہیں یا ایک کمپیوٹرائزڈ ایک سسٹم فٹ کر دیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کام کرتا رہتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ پھر آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں. آپ نے فٹ کر دیا, لوگوں کو آپ نے 12 سال میں 10 سال میں ایک ذہنی ان کی تربیت کر دی, ٹرین کر دی. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ انسان جو ہے روبوٹ نہیں ہے. آپ نے 13 سال میں جو ان کو فیڈ کر دیا ہے, جو بچہ 10 سال کا تھا 23 سال کا جوان ہو گیا, جو 15 سال کا تھا وہ 25-35 سال کا ہو گیا, تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو مائنڈ سیٹ, اب وہ تو ہے نہیں کہ آپ نے بٹن آف کیا تو وہ آپ نے یو ٹرن لیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ یو ٹرن لے لے. آپ نے تو ایک ذہن مائنڈ سیٹ اس کا بنا دیا, آپ نے اس کو پڑھا دیا جی مسلمان سب سے اعلیٰ ہیں, آپ نے اسے سکھا دیا جی دنیا پہ حکومت کرنا صرف ہمارا حق ہے, آپ نے اس کو بتا دیا کہ باقی سارے لوگ قابل قدم زخمی ہیں. تو وہ اب اس کے ذہن, اس کو آپ نے لڑنا سکھایا, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے, نہ آپ نے ان کی اور تو کوئی کاروبار نہیں جانتے, وہ نہ وہ کوئی دکانداری کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور ٹریڈ کر سکتے ہیں, وہ تو صرف ایک لڑنا سکھایا آپ نے ان کو. تو وہ جب آئیں گے معاشرے میں, جب وہاں سے آپ نے تو یو ٹرن لے لیا, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ تو معاشرے میں ہیں, ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں, وہ ذہنی طور پر بھی تیار ہیں. تو وہ نہیں, سوال یہ ہے کہ ہم نے واقعتاً یو ٹرن لیا کہ نہیں لیا. ہم نے بظاہر دکھایا کہ ہم یو ٹرن لے رہے ہیں, بظاہر انہوں نے لیا, لیکن ان کے آج بھی یہ پھنسے ہوئے ہیں بیڈ طالبان گڈ طالبان کے چکر میں. جب تک یہ دوغلی اس کا شکار رہیں گے معاشرے میں یہی ہوتا رہے گا. یہ ایک نعرے کی بات کرتے ہیں, یہاں پر تو لوگوں کی بچیاں, یار اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. بٹ صاحب جو ہم دیکھتے تھے جس وقت کی بات آپ کر رہے ہیں, ضیاء کے دنوں کی یا 70 کی دہائی کی یا 60 کی دہائی کی, اس وقت سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ پروگریسو لبرل اور جو ہے وہ تھاٹ رکھنے والے لوگ, شعراء, فیض احمد فیض سے لے کر حبیب جالب سے لے کر شیخ ایاز تک, اور یہ سارا جو سلسلہ تھا وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہوتا تھا, نیشنلسٹ جو ہوتے تھے وہ بھی پروگریسو لبرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے تھے. وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی پروگریسو لبرل تھاٹ کے ساتھ وہ آیا. یہ ساری چیزیں کیوں اثر انداز نہیں ہوئی؟ دیکھیے یہ اس کے بعد جو انہوں نے کیا, جو ہمارے لوگ ہیں یہ جو چیزیں سارے کام کرتے ہیں, ان کے پاس باقاعدہ مختلف محکمے ڈپارٹمنٹس ہیں, جس میں سائیکولوجیکل وار کے ہیں, پروپیگنڈا وار کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. ان سارے ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے استعمال کیا پولیٹیکل لوگوں کو گدا کرنے کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی سیاستدان جو ہیں وہ بڑے کرپٹ, جی بڑے, ہم بھی عام جہاں بیٹھے ہوتے بات ہیں بھی, اب ان کے اندر ایک کرپشن. تو میں ان سے جہاں پر بھی بات ہوتی ہے, جہاں ہم جاتے ہیں, میں ان سے بات, جب وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی بات سنیں, کاپی پینسل, آپ آئے ہوئے ہیں ہم کنونشن میں یا اس میں سیمینار میں, تو آپ کے سامنے پڑے ہوئے, آپ قائد اعظم سے پاکستان بننے سے لے کے ذوالفقار تک کے جتنے سیاستدان ہیں نام لکھیں. ہم ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, بہت زیادہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہم انہیں کرپٹ نہیں کہہ سکتے. کوئی ایک بندہ بتا دیں, کوئی پولیٹیشین جو کرپٹ ہو, کوئی ایک. آپ خود بھی, میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لسٹ بنانی شروع کر دیں. عبداللہ نشتر خان, محمد علی بوگرا ہو گئے, محمد علی ہو گئے, جتنے بھی, حسین شہید سہروردی, آپ ان سے بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں. مولانا مودودی مذہبی لوگوں سے, مولانا مودودی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ بدماشیاں کی انہوں نے, لیکن فائنینشیل کرپشن نہیں تھی. مفتی محمود, ہم 10 بار ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کی سیاست سے اختلاف کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اب فائنینشیل کرپشن نہیں تھی کہیں پر نہیں. ایون ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف انہوں نے پھانسی دے دی, لیکن اس کے خلاف ایک بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکے. اس کے بعد انہوں نے جنرل ضیاء صاحب نے سیاست کی جڑوں میں انجیکٹ کیا زہر. لیکن یہ جو اس وقت ہم ہیں اپنا بٹ صاحب, اس وقت جو ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمیونیکیشن بہت تیز ہے. اب جو ہے ہماری یونیورسٹیز کے اندر, ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں.
پہلے تو اس طرح کے واقعات کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کوئی ایک کالم کی یا خبر لگ گئی تو لگ گئی، نہیں تو خیر ہے، لیکن اب تو جو ہوتا ہے ویڈیو وائرل ہوتی ہے، پوری سوسائٹی ریئیکشن کرتی ہے۔ میری عرض سنیں، دیکھیے بات آپ نے خود ہی، میں بھی اس کو آنا چاہ رہا تھا۔ اب مجھے یہ جو آج کا دور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء کے دور سے زیادہ خطرناک ہے سول سوسائٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور وہ لوگ جو آزادیوں کے لیے، انسانی آزادیوں کے لیے کام کرتے ہیں، امن کے لیے، سب کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت ہمیں پتا تھا کہ جنرل ضیاء سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہ ذمہ دار ہے اور ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، ہم نے اس کے خلاف لڑائی لڑنی ہے۔ آج پوشن یہ ہے کہ سامنے ہمارے پولیٹیکل بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے پورا جو لوگ اس کو لانے والے ہیں، جو بھی، میں نہیں کہتا کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیتا، جہاں کوئی بھی آ جائے گا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے، نون آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، ان کے بغیر جو ہے یہ سلسلہ جو ہے ان کی مرضی کے خلاف کسی میں جرأت نہیں۔ الیکشن ہوتے ہیں، وہ جو طے کرتے ہیں الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں، جو رزلٹ وہ چاہتے ہیں اسی طرح رزلٹ آتا ہے۔ میں ذاتی طور پر کئی جگہوں پر ایسا گواہ ہوں کہ جہاں پر ذمہ دار لوگ جو ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک سیٹ آپ نے لینی ہے یا سندھ کی حکومت لینی ہے، اٹھو نکل جاؤ یہاں سے، یا سندھ، ایک سیٹ پہ ایک جھگڑا تھا، میں اتفاقیہ گواہ بن گیا، تو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں انہوں نے یہی کیا کہ جو بھی آرمی کے تھے، میں اب نام نہیں لوں گا، ذمہ داران، انہوں نے اس کو بلایا، ایم کیو، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، انہوں نے بالکل جو سیٹ انہوں نے دینی چاہیے، تو پیپلز پارٹی کے بندے نے کہا جی یہ سیٹ تو ہم 23,000 ووٹ سے جیتے ہوئے کیسے کسی دوسرے کو دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے انگلی اس کا طرف اٹھا کے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے یہ ایک سیٹ لینی ہے، یہ سندھ میں حکومت بنانی ہے۔ تو جب یہ پوزیشن ہو تو اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہی حال ججز کا ہے، ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ہم کورٹس میں جاتے ہیں، یہ پہلے سے ان کو بریف کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کون سے کیس میں مسنگ پرسن پہ کیا ڈیٹ دینی ہے، لمبی ڈیٹ دینی ہے، شارٹ ڈیٹ دینی ہے، اس کو گھمانا ہے، اس کو آگے کر دینا ہے، پیچھے کر دینا ہے، یہ سارے بابا اب یہ کھیل ہے، اور یہ جو کھیلنے والے کھلاڑی ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور ہمیں اس کے لیے ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرنا ہوگا، لڑنے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ لڑائی یہ نہیں کو ہاتھا پائی ہم نے کرنی ہے یا ان کو بندوق اٹھا لیں، بس لڑنے مطلب کہ اس کے خلاف احتجاج، اس کے خلاف ڈیمانسٹریشن، اس کے خلاف باہر نکلنا ذہنی طور پہ تیار ہونا پڑے گا، ورنہ یہ ملک کو جس بڑی مہربانی اسد بٹ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سربراہ اسد بٹ صاحب اساں گڈ گفتگو تاں بدھی تھر جے اندر جو افسوسناک واقعو پیش آयो ہے، ایکڑی کمپنی جو ڈرائیور جو ہے جو بدھایا پہ ونے تو ان جو تعلق پنجاب سان ہے، ان جڑن سان مقامی شہری سان مقامی پنجو تھر جو مقامی ایکڑے نوجوان سان جڑے رویے جے نمونے سان ان کی تزلیل کئی ہے، ان کے مذہب کی تنزیل کئی ہے، ان میں بالکل جو ہے ان تے سॼी سندھ جو ہے وہ کافی صدمے جو شکار ہے۔ پر اسد بٹ صاحب جو ॻाल्हि कई उहा बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेका इंसानी हक़नि जे हवाले सां जेके ख़िलाफ़ वर्जियूं थियनि थियूं, उनमें हुकूमतूं जेके आहिनि उहे एॾियूं लाचार ऐं बेवस आहिनि, छाकाणि त उन्हनि जे पुठियां रियासत जेका आहे उहा कार फरमा आहे। तमामु हिकिड़ो ख़तरनाक नतीजो असद बट साहब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जेको आहे अॻुवाण पेश कयो। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाई।